वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैलेंजिंग वीडियोस पर। और आज के हमारे चैलेंजर है मिस्टर अमित और मिस्टर शुभम। और आज हमने चैलेंज में लिया है बटर चिकन मोमोस। तो आइए चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। जो होगा विनर वो उठा लेगा ये अपना गिफ्ट और जो होगा लूज़र उसको मिलेगा ये पनिशमेंट। तो चलिए देखते हैं कौन होता है विनर और कौन बनता है लूज़र। चालू करते हैं टाइमर को, स्टार्ट करते हैं चैलेंज। 1 2 3। पास हुआ दोनों कंप्यूटर क्लोज है जीतने के। तो गाइस अमित बने इस चैलेंज के विजेता और वो उठाएंगे ये प्राइज। और इसी के साथ लूजर बने मिस्टर शुभम। उनको मिलेगा इंस्टेंट पनिशमेंट। स्टार्ट। तो गाइस चैलेंज यहीं पे होता है खत्म। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को कर दे सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।